سے آپ نا روز ریمائنڈرز بھی دیتی ہوں گی اپنے آپ کو ڈیلی افرمیشنز ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ بی گریٹفل, کیونکہ جب آپ زندگی میں اتنی چیز سے گزر چکے ہو تو پھر آپ کو جو آپ کہہ رہی ہیں نا تب پھر آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو نہیں پتہ مصیبت ہوتی کیا چیز ہے. نہیں مجھے کوئی بھی چیز رابعہ, لوگوں کی کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے آتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں اس میں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس کا بھی حل so much. ہاں Because you've seen so much. Also I know he will take care of me. Okay, nice. I know he will take care of me. That's a good reminder. میں ڈرائیونگ سیٹ پہ رہی نا بہت سالوں تک, اب میں پیسنجر سیٹ پہ آ گئی ہوں, میں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہے اینڈ آئی ایم انجوائنگ دا جرنی آؤٹ آف دا ونڈو. کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ اچھا وہاں لے کے جائیں, ٹھیک, اچھا یہاں جانا ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ ہے. اب یہ میں اس طرح ہائی فریکوینسی پہ آپریٹ کرتی ہوں. بٹ مایا جب ایک ٹائم پہ آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیز آ رہی تھی, there was a time right جب لائک اٹ واز, مجھے لگتا ہے کوئی کھڑا ہے تو یہاں سے پڑھی ہے, یہاں سے پڑھی, یہاں سے پڑھی ہے, کیسے ہاؤ ڈیڈ یو مینیج ٹو گو آن؟ ٹوٹ گئی تھی. اور پھر کھڑی کیسے ہوئی, کیا پروسیس تھا؟ لوگوں نے, آس پاس کے گھر والوں نے, دوستوں نے, ساتھیوں نے پکڑا اٹھایا, یا آپ نے خود ایک دن سوچا کہ بس اب نہیں رو سکتی میں اور بہت ہو گیا؟ اور آپ کیا کہیں گی ان تمام لوگوں کو جو اسی طرح, جو روز صبح اٹھتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا بستر سے نکلنے کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار مجھے آج یہ چیلنج فیل کرنا ہے, فیس کرنا ہے, مجھے آج یہ دکھ دیکھنا ہے, اینڈ دیر از نو وے آؤٹ. میں ٹوٹی تھی, ڈری تھی, انڈر تھریٹ تھی, گھر سے باہر نہیں نکل پاتی تھی. اللہ میں کیا اللہ جی کیا ہے, کیا مصیبت ہے, کیا کیوں ہو گیا یہ, میں کیا کروں, یہ سب کچھ ہوا ہے میرے ساتھ. لیکن پھر اس کے بعد شاید وقت نے مجھے اتنا, وہ کہتے ہیں نا مار مار کے اس جگہ پر مجھے لے آیا. اب کیا کرو گے, فینکس بن گئی, روز فرام دی ایشز. تو وہ لگا, مجھے لٹرلی فیل ہوا کہ اب کچھ لگتا ہی نہیں ہے, اب کچھ فیل ہی نہیں ہوتا, اب کچھ اسٹریس ہی نہیں لگتا. ابھی ہوتا ہے کہ ہاں غصہ ابھی بھی آتا ہے, تب ابھی بھی چڑھتی ہے, برداشت ابھی بھی نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں کر کچھ نہیں سکتی ہوں. میں کچھ کر سکتی ہوں تو یہ کر سکتی ہوں کہ اس ٹائم میں, دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا اپنی کتاب میں, ڈیلے ول ہیپن بٹ واٹ یو چوز ٹو ڈو ان دیٹ ڈیلے ول ڈیفائن یور جرنی. وہ تو آئے گا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں یوٹیوب چینل پکا ہے اور اس کے 20% کمیشن میرا ہوگا, کیونکہ یہ آئیڈیا میں نے دیا ہے. اوکے, یہ میں بتا رہی ہوں. اور جب آپ کی ریلز چلیں گی نا کہ ڈیلے از دیٹ, اس کا بھی میں 30% لوں گی. میں نے پرسنٹیج بڑھا دیا ہے, 20 مجھے لگا کم ہے. دنیا کے سامنے یہ خاتون مجھ سے پوری ڈیل کر رہی ہیں, بٹ ٹھیک ہے, ڈن. بھائی میرا مشورہ ہے, سب گواہیں اس بات کے. میں آپ ہی کے ساتھ کر لوں گی یار, میں کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے, آپ کے پاس ہی بیٹھ جاؤں گی. کریں گے, ڈن. 50 to 60-40 کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھلا ہو جانا چاہیے. میں اتنی مٹیریلسٹک نہیں, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر ہے, یو ہیو گریٹ انرجی اباؤٹ یو. بس کوئی شک نہیں. ڈائیورس سے بھی آپ گزری, ٹھیک ہے, وی آر ناٹ گونا گو تھرو دا بات یہ ڈیٹیل میں, لیکن بہت زیادہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا آپ کے لیے. اور ہم آف کیمرہ بھی, جو آپ نے خود مجھے اسٹوری بتائی, تو اس میں آپ نے جو بات بولی نا کہ رابعہ میں پیار میں بالکل نا بلائنڈ ہو گئی تھی, جو چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ اتنی انٹرسٹنگ بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں آس پاس ینگ لڑکیوں کو بھی, کہ وہی ہوتا ہے پیار میں آپ کو ریڈ فلیگس نظر نہیں آتے, اینڈ دین دا پریشر, کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کا نکاح جو تھا وہ ختم ہوا تھا, تو پریشر بھی ہے کہ نہیں اب تو مجھے اس چیز کو سکسیزفل بنانا ہے. ہاؤ واز آل دیز تھنگس پلئنگ آن یور مائنڈ؟ اور آپ جو لوگ وہی ریڈ فلیگس پہ جو ہم بات کریں اس کے بارے میں کیا آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ دیکھیں ریڈ فلیگس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ چوز کرتے ہیں ان کو اوور سی کر کے, چوز کرتے ہیں اگنور کر کے. آپ نے کیسے اگنور کیا؟ بیکاز میں بھی اسی طرح ایک لڑکی تھی جو وہ دیکھ رہی تھی, وہ دیکھ رہی تھی, وہ دیکھنا چاہتی تھی, وہ نہیں دیکھ رہی تھی جو اصل میں تھا. تو اگر آپ کو کوئی چیز بادر کرتی تھی تو آپ اس کو اگنور کر دیتی تھی؟ ہاں ٹھیک ہو جائے گا, یہ اگنور کرتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کوئی بات نہیں, نہیں اگنور کیوں کرنا ہے؟ بیکاز دیکھیں ہم کوئی سینسیشنلزم کی نہیں بات کریں, ہم اس لیے لاتے ہیں بیکاز دیر آر سو مینی پیپل ہو آر واچنگ یو. اینڈ آئی تھنک کیونکہ اگر کانورسیشنز ہوگی تو لڑکیوں کو ایک دوبارہ سے اسٹرینتھن ہوتا ہے کہ نہیں, اگر کوئی چیز بادر کری ہے, ڈونٹ لیٹ اٹ گو, ٹاک اباؤٹ اٹ, ورک اٹ آؤٹ اور تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھیے جب آپ اپنی چوائسیز پر اپنی زندگی بیس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے بات بھی نہیں کر پاتے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہوا کہ ہاں کہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, آپ کسی کو کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کو تو سب کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے,
ओके, आपको सारे अपनों ने कहा था ये ठीक नहीं है, फिर भी आपने किया। जब आपने किया तो आप ओन करें। मैं हूँ एगोइस्टिक लड़की, मैंने ओन किया। फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने किया है, अब तो मैं ओन करूँगी। लेकिन ओन करने के चक्कर में अपने उस प्रोसेस को जो जल्दी ख़त्म हो सकता था उसको डिले करते गए, तवील करते गए, रबर बैंड बनाते गए। नहीं ठीक है, बन जाए, बच जाए, निभ जाए, गुजर जाए, बन जाए, बच जाए, निभ जाए, गुजर जाए, नहीं होता। बिकॉज आप फॉल्स होप में थी कि सारी चीजें एब्सोल्युटली, वो आप फिर टॉक्सिसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं दूसरे के लिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, बदल रही हूँ, और उसके बाद आपको लगता है एक टाइम के बाद जाके आप फट पड़ते हैं। बाय द टाइम आप फट पड़ते हैं उसमें अक्सर लोग बहुत देर कर देते हैं। आई वॉज लकी विद इन टाइम विद एवरीथिंग इन लाइफ, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ माल गया ना, मसला नहीं है माल का। दुनिया में आके बनाया था, दुनिया में दोबारा बना लेंगे और वहीं रह जाएगा। बात यह है कि एक्सपीरियंस क्या हासिल किया मैंने, और आपने सीखा क्या। रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आपको लगता है किसी भी रिलेशनशिप में यार ये मुझे खटका हुआ, वो खटका ऊपर वाले की तरफ से आपको एक नॉक होता है, उस नॉक को नज़रअंदाज ना करें। देखें ये क्या चीज़ है, सोचें, परखें, ज़िंदगी का मामला है। आपने अपने आप को एक जगह इंट्रोड्यूस कराया, मैं मिसेज एंड मिसेस माया खान हूँ। मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी स्टेटमेंट, बट इट मेक्स मी क्वेश्चन वन थिंग कि हमारे यहाँ ना जैसे ही हम पैदा होते हैं लड़कियाँ, तो ये होता है कि शादी शादी शादी, और शादी के बगैर तो कोई चीज़ है नहीं। और अकेले रहने का कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट पीपल हु, हमारा फैमिली पे बुनियाद है ना, तो अकेले रहना बहुत मुश्किल हो। तो इस जहन से, इस दिमाग से ना अपनी उस पार्ट को कैसे हटाया, दैट इट्स ओके दैट एंड यू सी वेरी ओके कि मैं अपने साथ हूँ, मैं अकेले रह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कोई है या नहीं है, आई एम ओके टू बी ऑन माई ओन। ये प्रोसेस कैसे ख़त्म किया, ये पार्ट का दिमाग का हिस्सा कैसे निकाला? कोई फार्मूला तो नहीं है राबिया, कोई फार्मूला नहीं है। जस्ट कहते हैं ना लोग, क्या थी, क्या हो रहा था, मैंने कहा लाइफ, व्हाट हैपेंड टू यू, लाइफ हैपेंड टू मी, इट्स ओके। मतलब मुझे नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों बोलूँ फलां तारीख थी, चाँद यूँ निकला था और हवा यूँ ही चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, चीज़ें होती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंड्योर करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, संभलते हैं, सांस लेते हैं, कहते हैं अच्छा चलो ठीक है अब ये करना है, एंड दिस हैपेंस। हम संभलते नहीं हैं, समझते नहीं है, 2 सेकंड के रुकते नहीं, लाइफ का घोटाला बना दिए थे। मैंने भी बनाया, फिर उसके बाद जाके सॉर्ट आउट किया। अब क्या होता है, जब आपने मिस्टर मिसेस की बात की, वो ये होता है कि जब हम ज़िंदगी भर दूसरों के साथ कंपनी में रहकर अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम अपने आप से नहीं मिलते हैं। जब आप अपने आप से मिलते हैं, अपने आप से दोस्ती करते हैं, आपको समझ में आता है अल्लाह मैं तो कितना एंटरटेनिंग हूँ। Okay. मैं तो बहुत एंटरटेनिंग हूँ। मैं मज़े मज़े की हरकतें करती रहती हूँ, अपने आप से बातें करती रहती हूँ। अचानक से भाई गुजरने का मैं इसको क्या हो गया सॉरी, मतलब ये करती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आई लव माई कंपनी। आई एम नॉट सैड व्हेन आई एम अलोन, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट डिप्रेस्ड व्हेन आई एम अलोन। आई एम इन द बेस्टेस्ट फॉर्म। मैं श्रेक की तरह सोफे पे जाके पढ़ती हूँ अपने, और मैं लगाती हूँ तो खबरें देखूंगी, जो मेरा मर्जी आएगा। फोन इज रिंगिंग, you see who's calling, you still choose not to pick up, that's your right. Don't be freaked out. Don't get freaked out. Don't have FOMO. It's okay. It is just okay. Yeah. Not to pick, choose not to pick, choose not to answer. That is your choice. Why are you guilty? अपनी ज़िंदगी में खुश होने या खुश रखने या खुश रहने की वजह से आप गिल्ट में क्यों चले जाते हैं? It is okay. You have a right to be happy. You have a right to explore the world. And please don't be guilty at the same time. Yeah. Or rude. Or rude, yeah. Or rude. That's very important. Be humble. Yeah. Be kind. Be empathetic. And live your life. आपके अब्बू सफ़ीर थे पाकिस्तान के पहले, वियतनाम के जी, जब वॉर थी, इधर उधर ट्रैवल करना सब कुछ बहुत मजा। मैं तो बहुत बाद में पैदा हुई। ओके। तो ये लोग तब से, जब अमेरिका से वॉर थी 60s में, तो अम्मा एंड अब्बा वो पोस्टेड देयर, तो वहाँ पर फिर भुट्टो साहब के ज़माने की बात है, फिर उनको जब फांसी हुई तो ये लोग वापस आए। मैं आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि अब्बू सफ़ीर थे और आपके जो ताया थे वो भी एक बहुत ह्यूमन राइट्स कमीशन के वो थे। एंड व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ जब कुछ लाइफ में होता है तो एक तो आप उस चीज़ से गुजर ही रहे होते हैं, ट्रॉमा से, फिर ऊपर से ये प्रेशर भी होता है कि यार हमारी फैमिली, उसके ऊपर क्या प्रेशर आ रहा है या हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, आप दुनिया के लिए कुछ भी करते हो,
لیکن آپ کا جب اپنا گھر کا بچہ کسی درد سے گزرتا ہے تو وہ آپ کو ڈبل درد ہوتا ہے. ایک تو یہ ایک انسانیت والا رشتے کا اور دوسرا خون کا. ان کا گھر کا بچہ بہت سارے ٹراما سے گزر رہا تھا اینڈ اوبویسلی جو بڑے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ یار ہم کس طریقے سے ان کو مضبوط کریں, کس طرح. تو ان بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے چلیے اٹھیے شاباش ہمت پکڑیے. ان کا وہ کمزور پڑنا نہیں ہوتا, ان کو اس وقت مضبوط ہونا. جب وہ مضبوط ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار یہ مضبوط ہوئے تو ہمیں بھی مضبوط ہونا ہے. تو پھر ہم اس طرح ان کو دیکھ کر پھر ہم انسپریشن میں ہم بھی مضبوط ہو گئے. میں یہ جاننا چاہتی تھی جیسے ڈائیورس کے وقت بھی اور باقی چیزوں کے وقت بھی آپ کو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ پریشر بھی ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو کیا فیس کرنا پڑے گا, یہ اس طرح کی ذہن میں آتی تھی بات؟ بہت بہت اس چیز نے تو بہت عرصے تک بہت سارے اسٹیپس لینے سے روکا رکھا. نہیں یار دوبارہ اگر ہو گیا تو کیا کہیں گے لوگ, گھر والوں کو کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, دھبا آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. یہ سب ہماری سوچ میں ہوتا ہے, ایسا کچھ